बुलेटिन में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद में टेलीफोन पर राब्ता हुआ। बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हूसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। ऐसे इक़दामात को क़तई तौर पर नाकाबिल क़बूल करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस नाजुक वक्त में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत पूरी कौम सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर बताया, हूसियों के इक़दामात जहाज़रानी और तिजारती नक़्ल व हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा हैं, जो इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। यकीन दिलाया, पाकिस्तान बुहेरा अहमर, आबना हुर्मुज़ और ख़त्ते में बहरी तिजारत की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए मुमलिकत और बैनुल-अक़वामी बरादरी से करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार किया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, कौमी सलामती के दिफा के मामले में कोई बारीक लकीर नहीं होती, यह हमारी सुर्ख लकीर है। हमारे तिजारती जहाज़ों पर किसी भी हमले को पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यमन के हूसी गिरोह को फिर खबरदार किया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। The Houthi militia threatened a maritime embargo against Saudi Arabia's commercial shipping in the Red Sea. There have been reports of attacks against Saudi ships overnight. Pakistan unequivocally condemns the continued threats by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea. Pakistan remains deeply concerned by attempts to draw the Kingdom of Saudi Arabia into the Middle East conflict and reiterates its unwavering support for the Kingdom's security, sovereignty and territorial integrity. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent national law. ईरान मुआहदा करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। मनीला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ऐसा लगता है वो अभी भी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अगर वो मुआहदा नहीं करता तो उसे इसकी कीमत चुकाना होगी। यमन की सूरत हाल पर बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, हूसियों को ईरान ने गुमराह किया। उम्मीद है हूसी बागी कशीदगी में कमी लाएंगे और इस मामले से दूर रहेंगे। सऊदी अरब अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, इसके साथ जौहरी मुआहदा करना काबिल फ़हम है। Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher. And that's what's happening now. And until maybe in a few days they'll be ready to make a deal once they realize that this is not a winning proposition for them. And that's what the president is outlining. The idea that this is going to continue, it's not going to continue this way. The price will continue to get higher every single night until they come to their senses, right? Because frankly, Iran is clearly not ready to make a deal, at least not one they're willing to live by. I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians, and they were smart to stay out of it, and they should stay out of it, and they should stop. We'll see what happens there. Obviously, it's not a positive development. Always looking for cooperation agreements with allies. I mean, Saudi Arabia is a strategic partner of the United States. It makes sense for us to enter into such an agreement. यमन के हूसियों ने नया महाज खोल दिया। बुहेरा अहमर में सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है, सऊदी अरब के साहिल अल शफीक से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया। एक टैंकर के कप्तान ने बताया, जहाज को मिसाइल लगने के बाद आग भड़क उठी। अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। हूसी मलेशिया की तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया। तर्जुमान हूसी मलेशिया का कहना है, एंसिला और लीलिया नामी ऑयल टैंकर सऊदी जहाज़ों की आमद और रफ्त पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।
اردن اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اردنی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صفادی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور خلیج عرب اور بحیرہ احمر میں بحری جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی گفتگو کی اور خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں، باہمی رابطوں اور مشاورت کو مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ امریکی افواج نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر فضائی حملے کیے۔ اہواز، مغربی کرمان، شاہ بوشہر، جاسک، خوزستان اور ہرمزگان میں دھماکے سنے گئے۔ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو، امریکی صدر ٹرمپ نے 3 دن پہلے دیا گیا حکم ٹروتھ سوشل پر پھر شیئر کر دیا۔ جوہری پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ایران جب بھی اپنا ہرمز میں جہازوں پر حملہ کرے گا جواب میں ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کریں گے، تہران کے قریب یا تہران میں موجود تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ یہ بھی کہا ایران جلد معاہدے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ With this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it a skirmish because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ کا سخت رد عمل، کہا ہمارا دفاعی نظریہ واضح ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ اگر ملکی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے خلیجی ممالک کو بھی متنبہ کیا، ایسی جارحیت میں شریک یا کسی بھی نوعیت کی معاونت فراہم کرنے والے تمام فریق بھی جائز اہداف تصور کیے جائیں گے۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے کا خطے میں فوری جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا اگر ایران کے پولوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا تو امریکی فوج کے اتحادیوں اور میزبان ممالک میں بجلی کی بندش یقینی ہوگی۔ ایران اپنی تنصیبات کے خلاف کسی بھی کارروائی کا فوری اور سخت جواب دے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے کا خطے میں فوری جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا اگر ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا تو امریکی فوج کے اتحادیوں اور میزبان ممالک میں بجلی کی بندش یقینی ہوگی۔